ખાડો વાળશે એટલે પાણી દબાશે કારણ ઓછું થશે મોટા મોટા ઘરના પૂર તો ગમે એવું કરે वो तो वे साले लोगों ने तो चढ़े गए हां राम झूला बनाया जम बनाया तो वो तो के बड़ी दुकान में कील बनावे ने एवो पुल बनावे ना कील वाળો સાધન ને कील બનાવે આવા જોઈએ આટલા हां वो चा वेलकम जान में આપણે જાકો જાતો ને બે ચાર ઓલા પાસે ગાત્ર મેલે પાણી બે ચાર દુઈ દે બે બસ में આવે બે એક બે કો કિનારે બે ધબલા બસ માં આવે ગણો બીજા તો ડાયરેક્ટ કોઈ આવે ના નિબદો પડાવે પછી 10 ફૂટ હાઈટ કરવી પડે हां भले मारे जा बारू चारो खाली बीम तो है ना बीम मटी बता है वो खाली वीडियो दा खाली कर बीच सारा चढ़ाई करे वो कभी मटे ज्ञान का बीम मटे पण वस में बीम बैग दुए ने गाळो बी आवे हां अटे बी ओय तो न नाखे एक पहले कोण આવે ओय तो डायरेक्ट पावे કરીને બોધે કિનારે બીમ નો વટે પછી बीम तो दिए बीम वगैरह तो धोरे धोए भी पानी आपने बीम तो दुए पण એટલે हेवी विषय धोराए पण तो बीम ती ओलो न दे पाक खालवा हां मोठे मिलनो पड़े ये तो होल करे बोर में ये तो मैं पहला नीचे दी भरे पे तो है दे तो साधन आई जा बना दी बड़े मापरा बनाओ तो वजन पड़े अपना हाइट बराबर मापरो है तो कंप्लीट आतो अभी कोण आहे तो आयडिया छोटे कंपनी मात्र कोण हां पानी निकल जाए पानी में तो अपना पूरा ना भाई अभी थोड़ा मजबूत बनाना पड़े के मैं दुकान नहीं खोली और वेलो ने तो वारो वो तो फिर पहला की हुआ था बाहर रह गया पानी तो पहला पहला भागी जा हाथ दे पानी बंद શું ભલા આદમી પ્લેન લાવો તો માપનું હેલિકોપ્ટર માપ લાવો નકા ડ્રોન જ મોટો લાવો તો તારો 100 કિલો વજન કમે આવો ડ્રોન જ લાવો તો 100 કિલો વજન તો જો ડ્રોન તરતો ને ભેળા જે